كم እግዚአብሔር ዝበለ መን እዩ كم እግዚአብሔር ዝበለ ሓሳብ ስብ ዝፈልጥ ናይ ውሽጢ ዝርዳእ ተረዲኡ ድማ ሽግርካ ዝፈትሕ እግዚአብሔር ፍሉይ አምላክ አሜን ነው። ብሩኻን ጎይታ ይባረክ። እስከምዚ እግዚአብሔር ከነረዶ ዲና ንጽል ዘለና ወላስ ስለምንታይ ኢና ንጽል ስለምንታይ ንጽልለን ስለምንታይ ሎሚ ኣብዚ ቦታ እዚ መፂና ኣለና ስለምንታይ ገጽ እግዚአብሔር ንደልለና ኢየሱስ ጎይታ ስለምንታይ ጎይታ ይባረክ። ስለምንታይ ኢና ንጽሊ ዝብል ንእሽተይ ከካፍለኩም ዓባ ኣርእስቲ እዩ ሰፊሕ ትምህርቲ ኣለኒ ብዛዕባ እዚ ግን ጎይታ ይባረክ። ንእሽተይ ግን ሎሚ ምስቲ ዘለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ተኸታታሊ ትምህርቲ ካልእ ሒዘ ኣለኹ ኣብዚ ኣይቅፅልን ኣብዚ ናይ ጸሎት ዝብል ጎይታ ይባረክ። ሎሚ ንእሽተይ ግን ስለምንታይ ኢና ንጽሊ እግዚኣብሔር ክነረዶ ኩነታትና ስለ ዘይፈልጦ ነገራትና ስለ ዘይፈልጦ ተሰዊርዎ ስለ ዘሎ ገለ ንእግዚአብሔር ሲ ክንቅስቅሶ ስምዒቱ እናነባዕና እናቆዘምና ድምፅና እናቀያየርና ድሓር ከዓ ዋላ ሕጂ ከዓ ከምዚ ጾም ጌርና ከዓ በቃ ሕስም ኢልና እግዚአብሔር ክርኢ እሞ ዋ ኢሉ ከምዚ መንግስቲ ሓደ ግዜ ምሕሳብ መግቢ ምስ ገበርካሲ ሽዑኡ ሕራይ ይበሉ ዝብል ገለ እግዚአብሔር አጀንዳውን ሓሳቡን ዕላምኡን ከነቀይሮ ንምንታይ ኢና ንጸውም ንጽሊ ዘለና እንታይ ኮን ኸውን እቲ ኢንቴንሽን ናይ ውሽጥና እቲ ናይ ውሽጥና ድርኺት እንታይ ይኸውን ስለምንታይ ኢና ንጽሊ ዘለና ብሩኻት ኣሕዋተይ ስለምንታይ ንጽሊ ዋይ ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ኢለና ኣሎ እግዚአብሔር ዘድልየኩም ዘበለስ ንሱ እንታይ ይገብር ኢልና ይፈልጥ ኢልና እስከ እግዚአብሔር በሉ ኩሉ ዝፈልጥ አምላኽ እግዚአብሔር ይፈልጦ ዲ ነገርና እንታይ ጎዲልና ከም ዘሎ ይፈልጥ እግዚአብሔር እንታይ ንዓና ይጽብቕ እግዚአብሔር ይፈልጥ ዶ እግዚአብሔር ንዝሓይሽ ነገር ንዓና ይፈልጦ ዶ እሞ ስለምንታይ ኢና ንጽልለና ኩሉን ይዝፈልጥ እግዚአብሔር ከይተዛረብና ይኾለና ምክንያቱ ከም ኢልዎ ንቃላተይ ገና ብሓሳባት ኮለ ዝተስተውዕለ ኸይሉ ገና በቃላት ጌርና ኮይና በዘደንግጽ መለክዕ ዲና በገለ ዲና ቃኒና ድላይና ጌርና ነተቃላትና ከይውጻና ይኾለናሲ ሓሳብ ኩሉ ጥራሕስ እግዚአብሔር ይፈልጦ ኮይ እግዚአብሔር ገና ዓው ከይበልና ኾለና ትሕት ከይበልና በቃ ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ሃናውን በቃ ስኹራት መሲልና በከናፍርና ጥራሕ ዋላ እንዳተዛረብናሲ ዝተፈላለየ ዓይነት አቲቲዩድ ናይ ጸሎት ሒዝና መጺናስ እግዚአብሔር እኮ ገና ቃላት ከይኮነ ኸሎ ፎርሙሌት ከይገበርና ይኾለና እኮ ነቲ ጸሎትና ይፈልጡ እግዚአብሔር ገና ዘድልየና ነገር እኮ ይፈልጥ እግዚአብሔር እሞ ስለምንታይ ኢና ንጽሊ ወይና ንጽሊ ዘለና ግን ብዙሕ እንዲና ንገብር ገለ ሰብ ሓመድን ሓሙኽሽን ይኽደ ገለ ጸጉሩ ይነጺ ገለ ብዙሕ ነገር ይግብር ንብዓት ዝንዛሕ ዝነብዕ ኣሎ ኣብራኹ ከምዚ ናይ ባዕሊ ያዕቆብ እግሪ ገመል ዝብሎ ዝነበሩ ብታሪክ እንዳር ትፈልጡ ኾንኩ በቃ ያዕቆብ ሐዋርያሲ እግሪ ገመል ብሎ ነይሩ ምክንያቱ ብርኩ እንታይ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ብርኪ ገመል ሶሪ እንታይ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ብጸሎት ብብርኩ ነዊሕ ግዜ ይወስድ ነይሩ ስለ ዝባሃል ببوزح نجارات كن كاين خلينا قدم فسرارون علنا نيرو أبتنا كيرقص اللي تخيدم كتسلي خلوا سبكا إزي سكا إنا نبل إزي سكا على أي خايو إلهم كي تخص كيبل تأثر قبرن يرم تأثر نحر قال خستخوين يلا قال خم قال تخص نحريلو مبركة خد حدا بلوس كان السكا تخص ولا له جن سلام تاينا بكرم جي أبير نتصل زلنا واي رأسنا نوارد علنا سلام تاي تلوت زبل قال حسابات كان رئينا خبرني يسوع كريستوس يوم
ጎይታ ይባረኽ أتقدماي سلامنتاي نصلي نحر دايلنا أملاخ سلازازو سلامنتاي نصلي እግዚአብሔር ክንጽልይ ስለዛዘዘና ትእዛዝ አምላኽ ስለዝኾነና ነምበር 1 ንጽልይ ሕጂ መጀመርያ እንታይ ኢልኩም ኣለኹ እግዚአብሔር ልዑል አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ዝፈልጥ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ ዘሎ አምላኽ እዩ ግን ስለምንታይና ንጽልይ ዘለና አመለኻኽታና ኣብ ጸሎት ከዕረመታን ስለተኣዘዝና ንጽልይ ሓደ እግዚአብሔር ታግበሩ ኢሊ ጸልዩ ለና ወረት ጸሎት ስታይግበሩ ከባተኩም ጸልዩ ለና እዛ ማቴዎስ ኣብ ሉቃስ ክንሪና መጀመርያ ክብርና አምላኽ ይሁን ሉቃስ 18 ፍቕዲ ሓደ ዘሎ ከምዚ ዱ ከይቀበጹ ኩሉ ሰዕ ከጽልዩ ከም ዝግብኦም ድማ በምስላ ተዛረቦም ኢሉ ታከይገበሩ ከይቀበጹ ሉቃስ 18 ፍቕዲ ሓደ ከይቀበጹ ኩሉ ሰዕ ከጽልዩ ከም ዝግብኦም قبوي صلى تأساسي تخيل كون غنيلو كي كبتو معاش كل ساعة تأساسي ويتا يسوس كريستوس بمثل الزارة ومزلو كي كبتو مها كل ساعة دحر تخي كبتو مسلام تيلو حكيدو حدا نأملاخ زي فرح نقسب كاتاي زي خون زي خبر تأكان زخونا مراحي وينقص نيريلو حنتو مبلس سويت عن سويت بتاعتها تكبر نيرة فتح خوت الله تاي تكبر نيرة تلمون نيرة نسخة سمعان يردي أي سمعان نساقن تملالي ساتو دعار تايلو إذا سويتي نعملاخ تزي حفركو نسبك تزي خبركو قنا خزا سويتي ساعة تاخد قبر النايلو بممل الأحسا لا خطب لني أما يلستا قبر الله بلنا فتحوا تعالى بمنتايا بممل الأساس لا خطب لني شعو قتل كاتتم بلي دسم بلن إذا سبيت زيا أتنقص رأيوه بمنتايا حجي نتبحرناتو نتطبايناتو كتغير تقبرو زلا بممل الأسا قن حجي هاي أتنقصن جي أبيرن حادث لزخون نسخاتكم كأخوم قبوري كونن دبزل قن أتناي زي مقبات وتصيت يزنقر زلو ناي زي محلال وتصيت أبتم زي طعيات كمان أبتم أكانت زخون مرحة كمان ستاي كم زفتر صلوا يفتر قنا خيلو ويتا بله إذا عمت أنيا فرادي زبل زلو سمعوا كتل أملاخ دو قدا نتوم ليتن معلتن نابو زت أرعو حرياتو فتحي أو تعلم مني يتأمم دخل رأيو نمن تم حرياته سكبلو تم حرياته خطر عقل لوسي جابير تاي قبرمني يتأمم دي برخات أي تأمم دي سقي لسه حلفوني جابير كم قايد بلتل رأيو ما نابو زطر حرياته فتحي أو تعلم مني حتى يتأمم دخل قتل وتر شو ما تجعت قديفنا خال ضد الله ينعمل سمعتان كينب رأيو تاجرو قلتفو فتحي كم زوج علم قبلكم علىكم ودسب مسمت سجنا عندي من الدخن أمدري كركبيو بمنتهى تصلي سبلنا زلنا بره أخزي فتح زوج أملاخي عمين دورخات مخه دمجيري زوج قلتفو فتح زوج أخزي أيدون قدي أخزي اسك أيدون قدي بلو نعاقد دونجي مثلا كلامش جابير جناي دونجي أبتام الدبت كزي جابير كمتيو أبتام الدبت ساعات جابير كمتيو دبخ قبل جابير مخرج قال لك جابير حسابه قال لك جابير معس تنا يجي رسعت أبتا تدليك جابير أي دونجي فتحيا وتيك جابير ويتاي بارخ سلاسي سلامتين أنا تصلي كيك أبتو كتصليو كم زقب أميلك قبي قدامات بيتوس قدامات سلون كسر حمش 10 ريوه كيف تحكم تجبري لنا لو تصليو كيف تحكم تصليو قدامات سلون كحمش تفقدي 10 شوات
تزازيسي انت تتصليسي طبق نيرو ايكونن زبلنا دلو كم حسابات ايكونن قريب زلو تايدا كي قبصكم ستاغبرو تصليو بزي مقراط تصليو هيوتنا كل غزي نا ጸሎቱ غزي هيوت كونالو حراي دبرخ كل غزي خنصللنا امدقاسنا امنجدنا ابنخدو اب كل ነገራትና ጸሎት ናጸለኹም ክዱ መኪና እንዳዘወርኩም እንዳጸለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኤልዌሲ ጸሎት ሓደ ፉሊ ፎርሙላ ጌርካ ጥራሕ ትጽልይ ይኮነ ግራ ሁሉ ግዜ ታንገብር ክንከላለና ጸሎት እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ክንጽልይ ዝገብረና ሓደ ሐቅ እንታዩ እግዚአብሔር ታስለ ዝገበረ ክንጽልይ ስለዛ አዘዘና ጸሎት ሓደ ፕሪቪሌጅ ጥራሕ ይኮነ ፕሪቪሌጅ ብርግጽ ጸሎት ሓደ ፕሪቪሌጅ ሓደ አክሰስ በስ ጌርካ ረኸበኒ ደውለለይ ተይልካ ሓደ ፕሬዚደንት ሲ ናይ ዋይት ሃውስ ተሐንበዚያ ዝኾነ ግዜ በዚያ ደውልካ ረኸበነ ተይልካሲ ካብዚያ ተዓቢ ፕሪቪሌጅ አለ ደ ዓባይ ፕሪቪሌጅ እኮ ያብርኻል እግዚአብሔር ካሲ በዚ መንገድ እዚ at any time ረኸቡ ንኽብለና ከሎ ፕሪቪሌጅ ብርግጽ ግን ትእዛዝ ካዩ كم حدا حلف أطرح أنت دلينا نقطفه تزيد لنا خا بقى تدلينا نقبره تزيد لنا خا نقطفه عينت أيكونن حلف أطرح أيكونن ويد ما قال بريفليج طرح أيكونن صلوا تايدايو جدا كن قبره زلنا تأزازي أملاخ مسكن እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ كم حدا أمرات زي كونس እግዚአብሔር نهزبون تايجيرو لمبار كتصليو تصوعي له انتايو سلامنتاي خصل ጽዋዕና ከእግዚአብሔር ሓደ ታስለ ዝኾነ አካል ናይቲ ምስኡ ዘለና ዝምድና ወይ ካርክብ ስለ ዝኾነ ጸሎት እንታዩ ክንጽል ኾለና ሓደ አካል ናይቲ ምስ እግዚአብሔር ዘለና ዝምድና እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር የሳትፈና እዩ ባር ክንጽልይ ተአዚዝና አለና ካላይ ስለምንታይና ንጽልይ ካላይካ ንአምላኽ ስለ ዝኽብሮ ጸሎት ንአምላኽ ታይ ገብሮይ ይኽብሮይ ክንጽል ኾለና እግዚአብሔር ይዝኽብር ክንጽል ኾለና እግዚአብሔር ይዝኽብር ክንጽል ኾለና ኣብ ኃይልን ልዕላውነትን አምላኽ ናትና እንታይ ንእውጅ ኣለና ማለት እዩ ጽግዕተኛታት ምዃንና ንእውጅ ኣለና ንሕና ስንታይ ምዃንና ፓራሳይት ናይ እግዚአብሔር ምዃንና بزي أملاح قال نجر كنقبر كم زين خل بزي نيجزابير طالق متاو قال نجر كنقبر كم زين خل نتاي نقبر علينا سجعتني عنتنا أبغ زابيرنا نوج زلنا زابير مركوسنا مخانو زابير سجعنا مخانو زابير حيلنا مخانو زابير كلتنا مخانو بزي بو قال نجر كنقبر كم زين خلينا نأملاح نتاي نهو زلنا أملاح نتنا نوج علينا ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነተቀደስኑን ነተማይጀስነ ተግርማና እግዚአብሔር ታይ ንገብራለና አፍልጦይና ንህብ ዘለና ጸሎት እግዚአብሔር ፉሊ አምላኽ ምኻኑ ቅዱስ አምላኽ ምኻኑ ታይ ማለት እዩ ንሱ አምላኽ እሕና ድማ እንታይ ታይ ምኻና ሰብ ምኻና እሱ አምላኽ እዩ ንሕና ኸታይና ሰብ ኢና ንሱ ፈጣሪ እዩ ንሕና ኸ ፍጡራት ኢና ለዚ ጸሎት ንእግዚአብሔር እንታይ ይገብሮ እዩ يخبره أملاخ مسكن كنصلي خلنا እግዚአብሔር أملاخ مخانو نحنا دما أملاخ كم زي كنا أفلطونه بالنا أبصلت እግዚአብሔር نسو أملاخ مخانو نحنا خي سبت راي مخانا إنا أفلطه النهب مالتي كبرنا أملاخ يخون مزمور داويت معرف 5 فقدي 15 نرأيه مزمور داويت 5 فقد 15 بمعالتي صبابا دما صوعني انا كناغفك نسخاون كتخبرني يخايل ريخم لكم بمعالتي صبابا استايغبر صوعني شوخه انا كناغفك ساعات تخبرني كتخبرني مار ابتي صلت እግዚአብሔር ይዝخبر نأملاخ يخا كبر تبزلخ مننت እግዚአብሔር
عبيت እግዚአብሔር ካልነት እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ጣልቃ ኣብ ጉዳያት ናይ ሰባት ጣልቃ ኣትዩ ነገራት ናይ ሰባት ክልውጥ ከም ዝኽእል ሰናይ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ንሓደ ጨካን ነተቆርበ ከጥፋእካን ዝደሊ ኮይ ተቆርበን ኢኻ ግናኸ ምሕረት ዘለዎ ኣምላኽ ፍቅሪ ዘለዎ ኣምላኽ ዝጓሰ ኣምላኽ ዝሓለ ኣምላኽ ትቅድስና ናይ እግዚአብሔር ትፍሉይ ምዃኑ እግዚአብሔር ግሩም ምዃኑ እግዚአብሔር لو حبوا مخانو فكر حبوا مخانو كبري خان እግዚአብሔር ትወዘለኻ ስለዚህ እንጸልይ ኸለና መጀመሪያ ስለተኣዘዝናይ ካላይካ እግዚአብሔር ታይ ስለዝገብሮ ስለዘኽብሮ ህዝብ ኣምላኽ ተኣኪቡ ናብ እግዚአብሔር ክጽልይ ኸሎ ንእግዚአብሔር ፍቅሩ ዝገልጽ ዘሎ ንእግዚአብሔር ክብሪ ዝህብ ዘሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እትሳልሳይ ጸሎት ስለዝغيرنا ታይ ገብረና ጸሎት ይغيرنا ዓይና አኻትኩምን ጸሎት ስለዝغيرنا ኣብ ጸሎት እግዚአብሔር አይኮነን ዝغير ኣብ ጸሎት ዓይና ንغير ለአምላኽ እንቀይሮ ይንኸልና እግዚአብሔር ኣብ ሰራርሑ አይጋገን ንሱ ልዑል ኣምላኽ እዩ كل مسجبرها تجاجي زجبره نجار ولا حد يلا على حرك زي خنا ردوا إنا نفتن እግዚአብሔር تايدي وسيلك እግዚአብሔር أنت أملاخ أتقام قنا نحدث بنرد زلنا إنا نمسل كنصلي خلنا جن እግዚአብሔር ولا حد يجاجني أب صلوت كلمة خلنا نحنا إنا نقنع أب صلوت كلمة خلنا نحنا إنا نتخاخل نحنا إنا نعره እግዚአብሔር يبارك صلوت نماني زغير نعنا يغير فقد أملاخ فتش من زي الوطني صلوت نفقد أملاخ أيكيروني صلوت سكب حباركمكم صلوت نفقد أملاخ أيكيروني بقى صلوت نفقد أملاخ أيكيروني صلوت نعنا يزغيرنا كويتا يبارك يقداس نتأماني يغيره لبنان دليتنان مسناتو فقط يسامعو يسانيو أمين دبرخات أب صلوت نحنا تلبنان أتفقدنان أتدليتاتنان سي مسنا እግዚአብሔር دليت انت يخون يسامع أبي أب صلوت متيخا وخمد الله كما متيخا دو እግዚአብሔር سمعك تايدي زلنا قال እግዚአብሔር كم فقادو انت لما الناس ها ابو كم فقدنا تلمينا دي سمعنا ولا كم فقادو وكم فقادو كنكير هاي كنا نبصلت نمت مس فقادو خنسامعين نبصلت نمت بعرف فقدنا عين اخاتكم من الوطناي يغيرنايو اذا تبعت سكوي قالنا كوي زبل كم فقاد غيرنا تلمينا يصابو تاي غبرنا اسكي قدما يوحنس 5 مرة فقني اي ثينك 10 4 يدلا مثلا ترسي حاسكون الله خبزي أمشي معرف أوكي كم تفقدوا غيرنا حدا نجر أنت لما نايو كم يجيرنا برخات كم تفقدوا غيرنا حدا نجر أنت لما نايو يسمع نايو أتعوز لنا توعد ما زيو انفارتينا نقبر مالتي أبصلت سي نحنا هنا نفقد أملاخ نغير نحنا هنا نفقد أملاخ حسابنا زلوت نجرنا يلوت مسفقد أملاخ تزي تقاتمك صلوت سمع دي برخات قبل بيلو داوود كفو نجر حقي نتزخون سي እግዚአብሔር ታይም ገበረን ነይሩ አይም ሰምዓን ነይሩ ኢሉ أبصلت حما نجر حاسبك حما خاغنا እግዚአብሔር سمع لي እግዚአብሔር هيسمعني እግዚአብሔር أسمعني قبل بخا حما تمنيت حما خاغنا حما نجر قميتك هيسمعك እግዚአብሔር أبصلت مبار انتي خا تخون نسخه جزا رسخه أجست تقبر مالتي أبت تراكت مت أبت تخكل كوميونيكيشن مس እግዚአብሔር تمت ريخمو مالكم زيوم أوبريترات استخبروا ترى خوينهم تونين قالوا خد كانيو لك حق إيدو ولا زخنة قدم راديو سمعت هونكا
انت غاني حقيدة تتخكل كسا ترخب لك لاين تتخكل لاين كترخب لك أو تتخكل لاين مسرخبك خاتسمع تزاراربك كوميونيكيت تقبر نتورك ندحر تصبو زي اللي تسامع يتخلنيخا امبار لك صلاتك اب تتخكل نا اغزيابير فقاد نابوخت مصيز قبرك اغزيابير يبارك زربك خم فقاد املاح حسابك خم فقاد املاح نغرك خم فقاد املاح حد غزي صلاتنا زلوم لو مختري خلخا نتنا اغزيابير ماجستي نعوز وقده اغزيابير سي كم اغزيابيرنتو اب صلات كنمص خلنا اتخن قبرهم زقبأنا أقبابات الله ورخان خالق زي رئينا خلنا عزوز لنا اعتديد نبقى ما أملاك نقرب كل ناسي زي أبير كم حدا باستر كم حدا أقل قالي كم حدا ترانا قرقيركم يترى عشا ودغشيس أملاك حابو مسليلو أبكم أي نورد زي أبير زي أبير رئيني حد فيلم رئيني رسي نايك أدم نقول هايلا سلاسة ناب عد إنجليز كيدهم كله طلعان انتهى بهالجيروم الساقي جوام ده حرقن كمل لسه خلوسي إن أتوا خلو أتهزبي جنا خيمة خلو كي مريت زدفع بقوم بارو دفع جنا خيمة خلو روح عن استخاب جزء أبعد دق جزء كوينا أتم ماجستي يزبال نيرو هايلا سلاسة تاي قبران يرن خبري قرماوي كراماوي غبال كله أبتاع أمرنا يتسوالا ننقص هاي السلاسة كم ستوكير خط متوزق السبعين نفرا هاو نجزي أبير كده جزي أبير تلو الأملاخ تسقبوا ببحري ونقص زخونا نقص نقصتات جزي أبير هالحد جزي بلك عيسو دحان تقدمت نجزي أبير زحتو زانق رزي أفكر مزفهم كبر مسكرف كبر لك يلا خايش ولا خم يجيرك ننك تحتت كم يجيرك جزي أبير كبر مسكلته تقولي شو كاي أفكر زينة نو إلا ما نوزي نو نأخذ راح يزار بوجي أخاجيرو راح يزار بنحيج جزي أبير يلهم His Majesty قرماوي جزي أبير زي كرب برهان زنبرو كاي الودل نقرب كلنا بقدم جزي أبير تاي نقبر برخات حاتي ريفرنس يحلونا جزي أبير كم تراسب هيكون نتا اسك خمس قبر اللي تقول كم جسك سرح اللي وكلا تيزر باسي قربك ساي قبرك مالتي نو بمحرتو دا أغريب النمبر نسو ساي قللن قليل كو نتمنقد دا يقليل ومبر نسو ساي قللن بوتا خبري قدفن يسوس كريستوس قويتاي ستيل أملاخي نسو سلازي خم أملاخنتو نخربو كم زنا حدا سبسي أمتا أسكتا خستهبا نو انتايلو قويتاي يسوس كتصلي خلا تايلو تصلي ورخات أبو إذا توا خبايا حلفة ديلو كم ديلو ها كمين كوينا نتصلي كمينا نتصلي صلاتنا خير اللو ديلو أبو إلو زكال تخوينو إذا توا خبايا تحلف إلو ديلو زكال تخوينو تحركي فقط كمبر فقط شيء أيخون على الله زخستايزي ألا يزخستايزي كم زقبرو صراحة يا يكون أن صراحة يا خاون كتخبروا مالك كانيو كن نصلخوا لنا أبزيد حنكالك زي سحب لنا عن زعربينا كبرني يسوع كريستوس يخون أب صلاة بار نحن هنا تاي نقبر بروخات نحن هنا نغير እግዚአብሔር አይኮነን ዝغير ሮሜ 12 ፍቅዲ ክልተ خنانب ሮሜ 12 ፍቅዲ ክልተ እትሰናይን ባህዘብልን ምሉኡን ፍቃድ አምላኽ እንታይ ምዃኑ ምን ትኽትመርምሩስ በመሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ሪኹም ኣለኹም ባር እንታይ ግበሩ ኢልና ነቲ ሰናይ ፍቃድ አምላኽ ሰናይ ይስቀበሉ ملويو بهزبليو جناخ أما شكر الله እግዚአብሔር አይልወጥን ሕጂ
እግዚአብሔር ኣይልወጥን ምክንያቱ ፍቃድናቱ ሰናዩ ፍቃድናቱ ሙሉዩ ፍቃድናቱ ባህ ዘብል እዩ ሙአመን ኣይለውጥ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኣይና ባኻትኩም እንታይ ልሽው ምእንቲ ክትምርምርዎ ምእንቲ ክርዳእኩም ምእንቲ ከተስተውዕልዎ እንታይ ግበሩ ኢሉ ብምሕዳስ ሓሳብኩም እንታይ ግበሩ ተለወጡ እምበር ንመን ኣይትምሰሉ ዓለም ኣይትምሰሉ ሕጂ መን ዝልወጥ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ፍቃድ ኣምላኽ ዲ ዝልወጥ ዋላ ንሕና ኢና ንልወጥ ንሕና ኢና በተሓሳስባና ክንሕደስን ክንልወጥን ዘለና ስለዚ እምበር ኣብ ጸሎት እንታይ ዝገብር ምልዋጥ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓሳብ ምልዋጥ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣመለኻኽታ ምልዋጥ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድሌት ምክንያቱ እዚ ዝደልዮ ዘለኹ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ኢኻ ትብል ጅምር ፍቃድካ እምበር ፍቃደይ ኣይኹን ኢኻ ትብላው ዋላ ክትገሽ ከለኹም እንታይ ግበሩ ኢልና ግደፍዎም መን ጸሎት እግዚአብሔር እዚያ ክሳይ እዚያ ከምዚ ደይኮና ክንብል ዘለና ዋላ ክትገይሽ ትኾንካ መደብ ከተውፅእ ትኾንካ እንታይ ግበሩ ኢልና ንሕና እንተሊና ኣምላኽካ ተፈቂድዎ ንሕና ብህይወት ተለና ኣምላኽካ እዚኣ ማለት ንገለዮም ሕጂ ገበነ ሓጢኣት እያ ጸሎት እዚኣ ተፈቀደ ኢልካ እንታይ ትገብር እንተለና ትብል ኩሉ ይበል ተሕማቕ ኮንፌሽን ይብለካ ኮሳኹን ይደለት ድፍረት ንእግዚአብሔር ዳኻ ትብሎ ምክንያቱ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ሾ ትዕቢት ኢልዎ ኣሎ ንዓመታ ከምዚ ክንገብር ኢና ንኸምዝኻ ከምዚ ክንገብር ኢና እምባልሲ እዚ ስታይ ኢልዎ ትዕቢት እዩ ትምክሕቲ እዩ ቅድሚ እግዚኣብሔር ነውሪ እዩ ኢሉ ኣይትበልኩም ንእግዚአብሔር እስኻ ሰብ ኢኻ እግዚኣብሔርካ እግዚኣብሔር እዩ እንታይ በል ንሱ ዘንቀሳቀሰካ ንሱ ዝዝውረካ ክትነብር ኢኻ ኣብዚኣ ክትፀኒሕ ኢኻ እንተይልካ ክትፀኒሕ ኢኻ እንታይ በል ሕጂ ንሕና ብህይወት እንተሊና ቀፂልካ እቲ ልዑልከ እንታይ ተገይርዎ እንተፈቂድዎ ከምዝን ከምትን ክንገብር ኢና እግዚአብሔር ይባረኽ እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃዱ ይኹን ኣብ ገለሲ ኣሎ ናይ ገሊኦም ኮደስ ዝብለልካ ሰናይ ፍቃዱ ይኹን ናይ እግዚአብሔር ነገር እቲ ፍልጠት ስለ ዘይብል እምበር እቲ ቋንቋታት ደስ ዝብለካ ነገር ኣሎ ንወርሶ ዘለና ክንገጥፎ ዘይብልና ፍቃድ እግዚአብሔር ይኹን ክንብል ይግባአና እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ እቲ ራብዓይ ምክንያቱ ሓጭር ግዜ ኢለኻ ስብከት ንውሐሎ ሓደ ግዜ ሓጭር ተኮይኑ ንዓይ ታውኒ ራብዓይ ኣምላኽ ፍቃዱ ንምፍጻም ጸሎት ስለ ዝጥቀም እስኩም ደለኹም እግዚአብሔር ስለምንታይ ኢና ንጽሊ ኣምላኽ ነቲ ፍቃዱ ንኽፍጽም ጸሎት ስለ ዝጥቀም በቃ ከምኡ ገይርዎ ሕጂ እግዚአብሔር ልዑል ኣምላኽ እዩ ሓዝኒ እግዚአብሔር ልዑል ኣምላኽ እዩ ነቲ መወዳእታ ናይ ኩሉ ነገራት እግዚአብሔር ይወሲንዎ ልዑል ኣምላኽ ሓራይ ደስቲኒ ናይ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር እንታይ ገይርዎ ብሩኻት ወሲንዎ ግን እቲ ደስቲኒ ትማዕልቦ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ መንገዲ እውን እቲ ሚንስ እውን እግዚአብሔር እንታይ ገይርዎ መዲብዎ ከመይ ገይሩ ንዑውን ኣብኡ ከም ንበፅሕካ እግዚአብሔር መዲብዎ ሓረኻቡ እምበር እንታይ ሕጂ ጸሎት ንኣብነት ዮሴፍ ኣብ ምድሪ ግብፂ ንጉስ ክኸውን ናይ እግዚአብሔር ደስቲኒ እግዚአብሔር እንዲመዲብዎ እቲ ሚንስ ብምሉእኸ ከምኡ ገይሩ ናብኡ ክበፅሕካ من مديبو እግዚአብሔር መዲብዎ እግዚአብሔር እቲ ኢንድ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ማዕልቦ ጥራሕ ደይኮነስ ዋላ እቲ መንገዲ ከመይ ዋላ ምሽ ሓቆ ዘብናይ እንታይ ድበሃል ፍላይት ክትገብር ከለኻ ኣይናይ መንገዲ ከም ትጥቀም ናበይ ከም ታይ ጥራሕ ኣይኮነትን ሰዓት ክንዚ ናብ ስቶክሆልም ክትበርርያ ወይ ድማ ካብ ስቶክሆልም ናብ አዲስ አበባ ክትበርርያ ጥራሕ ኣይኮነን ቤናይ ኣየር ጌራ ቤናይ መንገዲ ጌራ ክንደይ አልቲቲዩድ ትኸይድ ኩሉ ኻታይ ኣሎ ምድብኒ ይኮነን ولا شو عمي نقرأ من قد خد حن رأيه وندا بلد راح تخيل يلين حنتستيات علىين فلتيا كل انترناشنال خا كلن فلايت انتي قبران يفلتان نحرب آخر هذا لين كي يحمل كتيزبن وانا تاي تغير أصل زلا اوريدي تعالين تيات تحيزه እግዚአብሔርካ እትመዕለቢና ጥራሕ ዘይኮነ እትመወዳእታና ጥራሕ ዘይኮነ እትፍጻሜ ጥራሕ ዘይኮነስ እትሚንስ እውን እንታይ ገይሩ ወይ ፕላን ገይሩ ወይ ከመይ ገይሩ ከም ዝኸውን ከዓ
እንታይ ገይሩሉ ሕጂ ፍቃድ እግዚአብሔር ክፍጽም ኣብ ህይወትና ይኹን ኣብ ነገራትና ይኹን ኣብዛ ምድሪ ይኹን እግዚአብሔር ምሳና እንታይ ገይሩሉ እምበር እንታይ ገይሩ ጸሎት ዝበሃል ሓደ መሳርሒ ገይሩ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ ጸሎትና ኣካል ናይቲ ኣምላኽ ንልዕላዊ ዕላማታቱ ብኸመይ ከም ዝፍጽሞ እንታይ ዝገበረይ ኣብኡ ዘእተዎ መሳርሒ ናይ እግዚአብሔር ልዕላዊ ምኽሪ ናይ እግዚአብሔር ልዕላዊ ፍቃድ ናይ እግዚአብሔር ልዕላዊ ኣጀንዳ ናይ እግዚአብሔር ክፍጽም ሓደ ካብኡ መን ገይርዎ ኣሎ ጸሎት ሓደ ካብቲ መንገዲ ገይርዎ ስለ ዘሎ እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ጸሎት ሓደ ካብቲ እግዚአብሔር ልዕላዊ ፍቃዱ ንምምጻእ ዝጥቀመሉ መንገድታት ምዃኑ ቃል እግዚአብሔር ዝነግረና ናብነት ያዕቆብ 5 ምዕራፍ 16 እንድሕር ከይድና ያዕቆብ 5 ምዕራፍ 16 እቲ ሓሳብ ብምሉእ ተዳሪና 14 ጀሚርና ዘሎ ብምሉእ ተሪና ዝሓመመ እንተሎ እንታይ ግበር ይልና ኣሎ እንታይ ግበር ይጸልይ ይልና ኣሎ ሕጉስ ተሎ ይዘምር ዝሓመመ እንተሎ ከተገብር ክኽእል ኣሎ ክጽልይ ኣለዎ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ጸሎት እንታይ ድበሃል ምስ ገበረ እምበኣርሲ ምእንቲ ክትፍወሱ ንሓድሕትኩም ሓጢኣትኩም ተኣመኑ ኢሉ ምእንቲ ንሓድሕትኩም እውን ጸልዩ ረእይዋ ኣብዚ ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ እንታይ ትኸውን እያ ተስልጥ እያ ጸሎት ጻድቕሲ ብግብራ ኩሉ ተስልጥ እያ ኣለኹ ድየ ምስተኻል ኣምላኽ ዋላ ኸይዲ ሓፂፀ ኩሉ ዲ ዋላ ብዙሕ ብጸሎትና ኩሉ ከምድላይና ንገብሮ ይኮነን ክርዳእና ኣለዎ ኩሉ ይኮነትን ጸሎት ተስልጥ ግን እንታይ ትገብር እያ ብዙሕ እስከ ብዙሕ ተስልጥ በሉ ኩሉ ግን ኣይኮነትን ተስልጥ ኣራይዶ እንዳድ ጸለንካዮ ክንገትፈለና ዝኸም ማለት ከም ፍቃዱ ተለሚና ምስ ሓሳብ እግዚአብሔር ምስ ምኽሪ ኣምላኽ ተሳናይ ነገር ክሰልጥ እዩ ትደይኮነ ግን ኩልኻ ድጓሓፍ ጸሎትካ ብዙሕ ኩሉ ጸሎት ሲታ ይገብርኒ ኣይስልጥኒ ትዘስልጥ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ተጸለየ ጸሎት እዩ ሕጂ ጸሎት ጻድቕሲ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ ኢሉ ናይ ኤልያስ ነገር ኣምጪ ድሓቀይዶ ኤልያስ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ተሳቲፉ ዶ ብጸሎቱ እንታይ ገይርዎ ኢሉ ሰማይ ዓጪዎ ብጸሎቱ ኸ ሰማይ ከፊትዎ እንታይ ይገብር ኣሎ ኣብ ምኽሪ ኣምላኽ ይሳተፍ ዘሎ እምበር ኣንጻር ኣምላኽ ዲበይኑ ዝገብር ዘሎ እግዚአብሔር ዘይብሉ ነገር ነው እምበር እግዚአብሔር ኣብቲ ዕላማታቱ ኣብቲ ኣጀንዳናቱ ጸሎት ከዓ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ፓርት ናይቲ ኣጀንዳናቱ ገይርዎ ኣሎ እግዚአብሔር ስለምንታይና እምበር ንጸሊ እግዚአብሔር ንጸሎትና እንታይ ስለ ዝገበሮ ነቲ ፍቃዱ ንምፍጻም ሓደ መንገዲ ገይሩ ስለ ዝሰርዖ እምበር ምስ ኣምላኽ ኢና ንዓይ ዘለና ማለት ክንጽሊ ከለና ክትጽሊ ከለኻ ምስ እግዚአብሔር እሞ ሓደ ሕሙም ምስ እግዚአብሔር ባዕሉ ጥራሕ ዘይፈወሶ ዝሓመመ ኖ ኢሉ تا ጸሎት أو فارت እግዚአብሔር ፈዋሲ هو برجت ግን ታገሩ እግዚአብሔር ተሐመመ ተለስታ ይግበሪሉ ይጸልይ እታ ጸሎት ካታ ስለትገብር ጸሎት ጻድቅ ኣብዚ አሳሉጣ ትገብር ያለው እቲዋ እግዚአብሔር በርኸል ነሪ እግዚአብሔር ባዕሉ ከይጸለና ታገብር ከፈውሰና ኸልዶ ግነቱ ሰናይ ፈቃዱ እግዚአብሔር ታገሩሎ እምባር ጸሎት ካኢሊ ስለዚህ ክንጸልይ ነትና እግዚአብሔር አጀንዳ ታ ስለዝገብሪና ንጸልይ ፍጻሜ ስለዘልብሶ ኢና እንጸልይ ሓምሻይ ጸሎት ምስ ኣምላኽ ዘለና ሕብረት ስለዝዕምቆ እዩ ሓራይ ስለምንታይ ንጸልይ ሕብረትና ምእንቲ ታገብር ከዓምቕ ዕምቆት ኣለዎ ሓደ ዝጽሊ ሰብን ዘይጽሊ ሰብን እቲ ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ፌሎሺፕ ታይኸውን ፈላለዩ ምክንያቱ ጸሎት ማለት እዩ ምስ እግዚአብሔር ታይ ምዃኒ መዘረራቢ ምስ እግዚአብሔር ሙዓሊ ምስ እግዚአብሔር ምዃኒ ምስ እግዚአብሔር ጉጅም ምባል ሕጂ كل جزء نصلت كم انتي كنرئي بلنا نبان كم ميكانيكاوي زي كونه سمدناوي جرنا نخنرئي زلنا قال اسم ميكانيكاوي طرح يجري ميكانيكاوي مالت ريخم لكم كم مسارح طرح نو صلت مسارح طرح يكون حدا نقر دليخه خمسه دي خمتلو ذا اوبريتور كونكا اذا امصالي زي اكبر اللي تبل مقابل طرح زي كون نو مسارح ميكانيكاوي طرح يكون صلت انتي كا زمدناوي ስለዚህ ኣብ ጸሎት በመንፈስ ቅዱስ አቢልና ምስ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ እንገብሮ ሕብረት ጸሎት በመንፈስ ቅዱስ ጌርና
مس እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ እንሐብሮ ሕብረት ስለዚ ምስ ስላሴ ኣብ ህይወት ስላሴና እንዋሳእ ዘለና ማለት እዩ ኣምላኽ ይባረኽ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብመን ኢኻ ትጽለል ዘለኻ ጽላል ማለት እዩ ትጽለልካ እንታይ ወዲ ሕራይ ጽላል ናይ መንፈስ ቅዱስ ኢኻ እንታይ ትገብር ዘለኻ ኣብ ትሕቲ ጽላል ናይ መንፈስ ቅዱስ ኢኻ ትኸውን ዘለኻ እግዚአብሔር ይኽበር ስለዚ ክንጽልይ ከለና ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኮሚኒኬት ኣብ ዝገብርሉ ኣብ ዝሓብርሉ ኣብኡ ኢኻ ተኣቱ ዘለኻ ሕብረት ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ፌሎሺፕ ኣብኡ ኢኻ ተኣቱ ክብርን ስሙ ይኹን መድኃኔዓለም ኣሜን ንኽሰምዕ ስለዚ ጸሎት ምስያው ኣምላኽ ምዝርራብ እምበር ፍርሃት ኣምላኽ ዝመልኦ ዘረባ ልምምድ ኣይኮነን ወይ ድማ ሃይማኖታዊ ናይ ዘረባ ልምምድ ኣይኮነን ሻሎ ዘረባ ዶክተር ሳይት ገብሮ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ወድእ ቻው ጸሎት ተወዲ ኣላ ባባ ደግሞ እኮ ናይ ጸሎት መጽሓፍ ካሎ ናይ ጸሎት መጽሓፍ ተባሂሉ ደግሞ ኖ ጸሎት ማለት ምስ እግዚአብሔር ታይ ምግባር ማለት እዩ ኮሚኒኬት ምግባር ማለት እዩ ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ምዝራብ ዲ ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ምዝራብ ዲ እስከ ኣይኮነን በሉ ተሓና ሓላፍነት ገዝልኩ ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ምዝርራብ እዩ ስፒኪንግ ቱ ጋድ ኣይኮነን ኮሚኒኬት ኢኻ ትገብር ምስ እግዚአብሔር ኮሚኒኬሽን ማለት ርዳእኩም ዲ ስኻ ተዛረቦ ንስኻ እዛረበካ ንመሂን ትበሃሃለሉ ሽዑኻ ከም ዝግበር እትኻ ከም ዝግበር ኣብ መንጎ ሓደ ሞኖሎግ ኣይኮነን ስብከት ጸሎት ሞኖሎግ ኣይኮነን እንታይ ዳዩ ሞኖሎግ ማለት ሓደ ጥራሕ ትዛረቦ ማለት እዩ እንታይ ዳዩ ዲያሎግ ተኻ ትገብር ኣብ ዲያሎግ ቀደም ምሽ እንግሊሽ ክንላመድ ኮልናስ ዲያሎግ ኣስርሑና ነይሩ ሓደ ምስ ክልተ ሰብ ኮንካ ማለት እዩ ስለዚ ጸሎት ከዓ ዳያሎግ ምስ እግዚአብሔር ምዝርራብ እዩ ኮሚኒኬሽን ኢኻ ትገብር እዚ መጽሓፍቲ ናይ ጸሎት ገለመለ ኢሎም ደጊሞሞ ዝኸዱ ድግምቲ እዩ ዝበቃ ከምሽሙ ኮሚኒኬት ኢኻ ትገብር እግዚአብሔር ከታይልካ ስኻ ሲልካ እግዚአብሔር ከታይልካ ኮሚ ጸሎት ስኻ ተዛረብ ሓደ ጊዜ ተዛሪብና ዘፊልና ጽፎ ጸሊና ኢልና ንኸይድ እግዚአብሔር ከታይ ተዛሪብካ እስኻ ጥራሕ ድሕሪ ተዛሪብካ ጸሎት ኣይኮነን ጸሎት እንታይ ማለት እዩ ርኻት ጸሎት በዛ ኣፍካ ክትዛረብ ከለኻ ልብኻ ክዛረብ ሰናይ ነገር እንዲሁ ብልብኻ ስማዕ እግዚአብሔር ዛረብ ኣሎ እግዚአብሔርካ እስኻ ጥራሕ ኣይትዛረብ ኢልና ስቕኢልና ከምዚ ናይ ጸማም እሱ ድላዩ ኣፉ ዛረብ ዝግናዕ ኸደ ይሰምዓካ ከምኡ ኣይንኹን ጸሎት ምዝርራብ እዩ ኣብ ናይ ጸሎት ግዜ ክትመፁ ከለኹም እግዚአብሔር ኢኹም ትዕልሉ ዘለኹም لو مس እግዚአብሔር ኮሚኒኬት ክገብር ሕጂ ምስ ኣምላኽ ኮሚኒኬት ክገብር በሉ ስም እግዚአብሔር ባር ኣለኹም ዶ ኣለና ዶ ሓደ ክንጽልይ ከለና እዚ ዓይነት ኣቲቲድ ሒዝና ንምጻ ናይ መወዳእታ እሺ ሻድሸይቲ ስለምንታይ ንጽልይ ድሕር ዳኢልና ጥቕሲ ይበኩም ዴና እዚኣ ሕራይ ዕብራውያን 4:16 ዕብራውያን 4:16 ታይልሎ ስለዚ ምሕረት መንት ክንቅበል በጊዜ ጸባናው ንረድኤትና ዝኸውን ጸጋ ክንረክብ ብትብዓት ናብ ዝፋን ጸጋ እንታይ ንግበር ናበይ ንቐርብ ሕጂ በቃ ኣብ ሓደ ኾንካ ሰይልካ ቃላትካ ተድርብየሉ ጥራሕ ኣይኮነን ባር ናበይኻ ትቐርብ ናብቲ ዝፋን ጸጋኻ ትቐርብ ጸሎት ኣበይኻ ትቐርብ ኢለኩም ኣለኹ ናብቲ ዝፋን ጸጋ ናብቲ ህልውንኡ ናብቲ ክብሩ ናብ እግዚአብሔር ኢኻ ትቐርብ ወረቐት ጥራሕ ረኺብካ ደጋጊምካ ናብ ቸርች ጥራሕ ኣይትምጩ ክትመፁ ከለኹም ንጸሎት ናብ ቸርች ይኮንካ ትበጽሕ ጸሎት ናብ ዝፋን ጸጋ ኣምላኽ ናበይ ንቕረብ ኢልና ኣሎ ብርኻት ኣለኹም ዶ ምሳይ ኣብዚ ቸርች ንምጻእ ኢልና ኣብዚኣ ንተኣከብ ኩልና እታ ኣብዚኣ ንእከባሲ እዚኣ ኣይትውዳእነ ኣብዚኣ እንድሕር ኮይና እዚኣ ጥራሕ ትተርፍ እያ ኣብዚኣ ኮይና ግን ናበይ ንቕረብ ብሩኻት ናብ ዝፋን ጸጋ ንቕረብ ኢሉ ብምንታይ ብትብዓት እታ ምቕራብ ትብል ሓዝዋ ክንቀርብ ኣለና ኣብቲ ዘለኻዮ ኣይኮነን ቅረብ ናበይ ናብ ዝፋን ጸጋ ናብ ህልውንኡ ናብ ክብሩ ሕበር ምስኡ ኮሚኒኬት ክበር ዝምድና እዩ ጸሎት ምስ ኣምላኽ ዝምድና ጌርካ ትዘራረበሉ እግዚአብሔር ይኽበር
شادشاي ክርስቶስ ባዕሉ ስለጸለይና ንጸልይ ስለምንታይና ንጸልይ ክርስቶስ ታይገሩ ጸልዩ ንሕና ከታይ ንገብር ንጸልይ ክርስቶስ ዝኣክል ጸሎት ካበድለዮ እቲ ህይወቱሲ ሙሉእ ህይወቱ እንድሕር ታሪኽዎ ብጸሎት ምስ እግዚአብሔር ኮሙኒኬት እናገበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመላሊሱ ናይ ጸሎት ህይወት ነርዎ ኣብ ኩሉ ዘመን ህይወቱ ኢየሱስ ኃጢአት ዘይብሉ ኃጢአት ዘይገበረ ምንም በኃጢአት ዘይክሰስ አበር አልቦ እኮ ከንሱ ቀጻል ግን እንታይ ነርዎ ናይ ጸሎት ህይወት ናብ እግዚአብሔር አቦ ነርዎ ኩሉ ጊዜም ባራ ኣብ እግዚአብሔር አቦ ዝምርኮስ ህይወት ነርዎ ኣብ አቦ ዝውከል ህይወት ነርዎ ኣብ አምላኽ ዝውከል ህይወት ነርዎ ስለዚ ንሱ ናይ ጸሎት ህይወት ክነብር ከሎ እንታይ ምዃኑ ይዘርየና ደሎ ባራ ጸሎት ባዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘርአየና እቲ ዝለዓለ ዝዓበ ኣብነት ናይ ክርስቶስ ስለዚ ጸሎት ንጸሊ ክርስቶስ ንባዕሉ ስታይ ኮይኑ ኣብነት ኮይኑ ኣርአያ ኮይኑ ስለ ዘርአየና ካባይ ተማሃሩ ይልና ለሐቀይዶ ንነፍስኩም ከዓረፍቲ ከተረኽቧኹም ስለዚ ኢየሱስ ምጽላይ ካበድለዮ ንዓና ዳኽንደይ ሓቀይዶ ብርኻት ኢየሱስ ምጽላይ ኣገዳሲ ካብ ነበረ ንዓና ዳኽንደይ ናይ قال تقصتات يسوع يصلي 5 نبره ماركوس 1:35 يسوع كريستوس يصلي نيري يسوع ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ እዩ ስለዚ በፍጹም ሰብነቱ ክርስቶስ እንባር ታይገብር ነይሪ ጽል ነይሪ ማርቆስ 1:35 ድሕሪ ከፊት ካለይ እሺ አንጊሁ ተንሲኡ ገና ለይቲ ከሎ ወፀ ናብ ጽሙ ቦታ ኸይዱ ድማ ኣብኡ ጸለ ማስ አንጊሁ ተንሲኡ ገና ለይቲ ከሎ ወፀ ናብ ጽሙ ቦታ ኸይዱ ድማ ኣብኡ ጸለ እዚ ሓደ ካብቲ ኣገባባት ኣሎ ተዓይነት ቦታ ንመርጽ ኣሎ ወይ ብዚ ግናኸ ኢየሱስ አንጊሁ ተንሲኡ ናብ ጽሙ ቦታ ኸይዱ ታይገብር ከሎ ንሪኦ ክጸሊ ከሎ ንሪኦ ተናይ لوكاس كا سخا دست ولا لوكاس 5:16 خان رأي نسوقنا نبرها النجلسة يتلي نبره نبي النجلسة نبرها سموها وضع ما لسنير يسوس كنت هيقبر نبريلو يتلي نبره بعبي خا يوحنس معرف 17 خا بملء لكم كاتا يقبر يسوع كريستوس ጸሎት ክጽልይ ከሎ ንሪኦ ኣብ ካልኡን ኣለና ብዙሕ ከም ታልማዱ ብለና ከም ታልማዱ ክጽልይ ይዝብለና እኮ ልማድ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ጸሎት ልማድ ከም ዝነበሮ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ነግረና እዩ ከም ታልማዱ እንታይ ክገብር ከም ዝኸደ ክጽልይ ስለምንታይና ንጽልኻ ሻድሸይ ሓሳብ ኢለኩም ኣለኹ ታይ ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጸለየ ንምጥቕላል ስለምንታይ ንጽልይ ስራሓደ ኣምላኽ ስለ ዝኣዘዞ ካላይ ንኣምላኽ ስለ ዘኽብሮ ሳልሳይ ጸሎት ንዓና ስለ ዝቕይረና ንኣምላኽ ግና ኣይቀይሮን እዩ ዓራይ ንኣምላኽ ቀይሮን እዩ ራብዓይ እግዚአብሔር ፍቃዱ ንምፍጻም ስለ ዝጥቀመሉ ጸሎትሲ ከም መሳርሒ ገይሩ እንታይ ገብሮ እዩ ይጥቀመሉ እዩ ሓምሻይ ድማ ምስኡ ናብ ሕብረት እንታይ ስለ ዝገብረና ስለ ዝስሕበና እዩ ሻድሻይ ክርስቶስ ባዕሉ እንታይ ስለ ዝገበረ ስለ ዝጸለየ ወይ ድማ ኣብነት ክርስቶስ ታንገብር እንቲ ክንክተልና ንጽልይ እግዚአብሔር ይባርክኩም ካብ ዘለና እንተስኢና እግዚአብሔር ይኽበር ሃሌሉያ ወይታ ይባረክ ስለዚ ናተይ ሓጻር ማለት እዚኣ ድሕሪ ሕጂ ተረድዋ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ያለው ይሆናል ሐሳቡን ማን ይሽረዋል ሐሳቡን ማን ይሽረዋል እግዚአብሔር
ያለው ይበልጣል የሚረባኝን እሱን ያውቃል የሚረባኝን እሱን ያውቃል እግዚአብሔር ያለው ይሆናል ሐሳቡን ማን ይሽረዋል ሐሳቡን ማን ይሽረዋል እግዚአብሔር ያለው ይበልጣል የሚረባኝን እሱን ያውቃል የሚረባኝን እሱን ያውቃል ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ እግዚአብሔር እንብሎ እናሐስቦ ሁሉ ዝርዳ አምላኽ ምዃኑ ስለዚህ ናይ ጸሎት አፍ ደገ እስከ ነመስግኖን እግዚአብሔር አምላኽ ዝዕድል እዚ ስለ ዝሃብካና ተመስገን ክጽል እግዚአብሔር አቦ ዝኣክሰስ ስለ ዝሃብካኒ ተመስገን እስከ ንበሎ ሃሌሉያ ጸሎት እስከ ስለ ጸጋ ዘና አምላኽ ነመስግኖ ስለዚህ ጸጋ እዚ እግዚአብሔር ክሰምዓና ስለ ዝፈቀደ እኮ እግዚአብሔር ሲ ክሰምዓና ዝፈቂዱ ምሳና ክዘራረብ ዝፈቂዱ ምሳና ኮሙኒኬት ክገብር ፈቂዱ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ከም ዝሪኢኹም ኣለኹም ደቅኻሲ ንስኻ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢልካ ነናቶም ሩም ሒዞም እቲ ሓደ በቲ ሞባይል ሒዙ እቲ ሓደ በቲ ገለ ሒዙ በበይኖም በቲ ስቕስቕ ክብሉ ከለዉ ደስ ኣይብለካን ሽዑ ኩሉ ገፋፊትካ ነቶም ሞባይል ደራቢኻ ኩሉ ዓብቲ ተኣከብ ኢኻ እንታይ ስለ ትደሊ እቲ ናይ ፋሚሊ ዝምድና ትደሊ እቲ ሕብረት ትደልዮ እቲ ክትዘራረብ ትደሊ እቲ ኢን ሜን ክትበሃል ትደሊ እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ከዓ ምስኡ ክንዘራረብ ትደልዩ ምስኡ ክንከውን ትደልዩ እግዚአብሔር ይኽበር ክብርና አምላኽ ይኹን ጸሎት ጸጋ እዩ ጸሎት በረኻት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ዝደገዝ ስለ ዝሃብካና ተመስገን ዝደገዝ ስለ ዝሃብካና ተመስገን ጸሎት ጻድቅ በግብራ ብዙሕ ተስልጥ ያይሉ እግዚአብሔር ይባርክ ተራ ነገር ጌርኩም አይትራእዩ አሕዋተይ ተራ ጸጋ አይኮነን ተራ አገልግሎት አይኮነን نحن سيلوم تما حواريات አገልግሎት ቃልን ጸሎትን ከነብ ኩርሲ አይገባአናን ይለው privileges ከበለ አምላኽ መስገን ሓለፍ አለው እግዚአብሔር ይባርክ ሃሌሉያ 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 እስከ حسابሞ ምስ ጀነራል ሲ ናይ ጀነራል ቴሌፎን ዘለዎ ሰብ ምስ ኮሎኔል ቴሌፎን ለነ እንዳነ በቃ ይዝረኽቦ نحن دلائي تخوين اسكدوا لك اللي تيلك أسبسي عارف خندي بريفليج الله حسوا مخمسك زي أبير داخل رمسك زي أبير داخل أنتم سبعة مسك زي أبير داخل زي أبير تمسكن سلت سجاز بالوا بروخات تمسكن سلت سجاز بالوا ما تنفصل لنا عملاق مسكن شم يسوع كريستوس بزها قنازي بزمن فسزي كل جزء بكرمك زي أبير أبصلت كنقرب سك زي أبير تسجاز خمس حلنا عن تسلس كأملاخ بارخ هللويا طالعوا لك زي أبير تمسكن أن طالعوا الأملاخ تمسكن زي أبير أبو بشو يسوع كريستوس سلام تاين تسلي سلز عززنا سلام تاين تسلي صلاتنا نجي أبير سلز خبره سلام تاين تسلي صلاتنا عنا أنت سلز قبرنا سلا زقيرنا سلام تاين تسلي እግዚአብሔር በጸሎትና አንታይ ስለዝገብር ፈቃዱ ስለዝፍጽም ስለምንታይ ንጽልይ ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ከለወና ስለዝገብርና በሕብረት ስለዝስሕበና ናቡ ስለዘቅርበና ምክንያቱ እንታይ ይልሎ በጊዜ ጸባና ነረዲኤትና ዝኸውን ጸጋ ክንቅበልሲ እንታይ ንግበር ኢሉ ንቅረብ ረይኹም ኣለኹም ባር ናብ አምላኽ ክንቀርብ ይዝገብረና ርሒካ ተለኻ ኸብልልካ ተለኻ ቀረብ ብለካ بار صلات حدا خابت مينسي ناب حبرت كن ملس زغبرنا يسوع كريستوس غويتاي مولي حوينا بزخ متيمو صلات كسنينا شي ابير يبارخ